have a basic operation, fraction and radical. Okay, so basic operation, plus, minus, multiply, division, itu semua kita panggil sebagai basic operation. Fraction tu adalah pecahan. Mesti ada dua number. 2/2 for example, dia dalam bentuk pecahan. And then we have radical. So radicals ni dia adalah punca kuasa. Tapi untuk topik ni kita fokus kepada punca kuasa 2. Kita panggil radicals ataupun set. Okay, square root of 2, square root of 3 for example, punca kuasa. So in radical we have algebraic operation, and we have rationalizing the denominator and numerator. So untuk rationalizing the denominator and or numerator ni adalah untuk kita hilangkan ataupun selesai, senang cakap simplify for the square root ataupun for the set. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak keluarkan dia daripada bentuk square root tu. Okay, itu dalam topik radicals. Okay, so now we look at basic operations. What are the basic operations in mathematics? Okay, so in basic operation on real numbers we have 4 types. Ialah tambah, tolak, darab bahagi. Ini kita panggil sebagai basic operation. Okay, so bila kita nak operate ataupun nak gunakan basic operation, sekurang-kurangnya dia mesti ada 2 number. Okay, two real number can be combined by using the operation of plus, minus, multiplication and division. Okay, so the result is also a real number except for division by 0. So untuk division by 0 ni memang tak akan berlaku. It's undefined. Ada cara untuk selesaikan, tapi kita kena guna satu method yang kita panggil limit. Yang tu kita tak sentuh lagi. Okay, kita cuma kenal dulu apa dia operation yang ada dalam real number. Okay, so untuk division ataupun untuk fraction, kita tak boleh nak bahagikan nombor, apa-apa nombor dengan kosong. For example, 2/0. Okay, bila you tekan calculator, 2 divide by 0, so you akan dapat math error dekat situ. Okay, so here we can say that 2/0 is undefined. Tidak diketahui ataupun tidak dijumpai. Begitu. Okay, right. So again, for basic operation of real number, we have 4 types. They are plus, minus, multiplication, and division. Okay. Okay, so next we have arithmetic operation. So in arithmetic operation, we have commutative law. So commutative law maknanya kita tukarkan kedudukan dia. Okay, so daripada A plus B, and we can say that it is equivalent with B plus A also. So maknanya A plus B sama juga dengan B plus A. For example, 3 plus 2, it is equivalent with 2 plus 3. And bila kita total up untuk left hand side, di sebelah kiri dan sebelah kanan kita akan dapat nilai yang sama, iaitu 5. So from here we can say that 3 plus 2 and 3 plus 2 and 2 plus 3 it is equivalent, sama nilai dia, which is 5. Contohnya begitu. Okay, so untuk darab AB equal to BA. Okay, so 2 darab 5 sama juga dengan 5 darab 2. Okay, so the answer here is 10. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama je. Itu kita panggil sebagai commutative law. Okay. So untuk commutative law ni, yang kita boleh gunakan adalah operasi yang melibatkan tambah dan juga darab saja. Okay, so kita nak katakan A minus B, it is equivalent with B minus A. Ini tidak boleh berlaku. Contoh kita ada 3 tolak 2, adakah dia sama dengan 2 tolak 3? Sama tak? Tak sama. Okay, so untuk ini you akan dapat 1, dari sebelah kanan ni you dapat negative 1. So 1 does not equivalent, tidak sama dengan negative 1. So based on this experiment, we can say that untuk commutative law, untuk minus dan juga division kita tak boleh nak guna. Kita hanya boleh gunakan untuk plus dan juga darab saja. Okay. Right, so next we have associative law. So associative law, it is about A plus B plus C. So kita ada 3 nombor.
dan dia mempunyai operasi yang sama, plus, okay, A plus B plus C. So it is also equivalent with A plus B plus C. So maknanya dekat sini, bila kita ada 3 ni, kita boleh selesaikan A dengan B dahulu, ataupun kita selesaikan B dengan C. Okay, contohnya kita ada 3 tambah 2 tambah 1. Okay, sama juga dengan 3 tambah 2 tambah 1. So you akan dapat nilai dia 6. Okay, so benda ni yang ini and then A, B, C, AB times C, it is equivalent with A times B times C. So maknanya kat sini you boleh darabkan A dengan B dahulu ataupun B dengan C dahulu, kemudian you darabkan dengan A. Macam tu. Okay, ini kita panggil associative law. Sama jugalah untuk kes yang ini, tambah dan darab saja yang boleh gunakan. Untuk distributive law ni lebih kepada pemfakturan. Kita fakturkan dia. Okay, which is A times B plus C. We multiply AB, then we have AB. We multiply between A and C, and the operation is a plus. So here we have AC. Okay, so AB plus AC. Kalau daripada kanan ke kiri, contohnya you ada apa ya, kita ambil 3 darab 2, okay, tambah 3 darab 5. Okay, you nampak kat sini, untuk sebelah kiri ni kita ada 3, di sebelah kanan pun kita ada 3. So 3 tu you boleh bawa keluar. Okay, 3 tu you boleh bawa keluar. So dia akan jadi 3. Dalam bracket tu 2 tambah 5. Okay, so you akan dapat nilai yang sama, which is berapa? 21, tu tak? 21. Macam tu. Okay. Alright. So next we have, if we use the distributive law 3 times, you get this one. Kita akan dapat ni lah. Okay, so A plus B times C plus D. We have A plus B times C. Yang ni you darabkan dengan C. And then the next one, A plus B times D. So we have this one. A plus B times C plus A plus B times D. Okay, so bila open bracket, you akan dapat A times C, we have AC. B times C, we have BC. Dalam darab 2. Okay, ni And then untuk A times D, we have AD. B times D, we have BD. Okay, this one distributive yang melibatkan 4 number. Okay, so this one A plus B to the power of 2. So it is actually about A plus B times A plus B. Okay, so bila you open up this bracket or expand, then we have this one A squared plus 2A plus B squared. So yang ini maknanya A times A, ni darab ni, you dapat A squared. And then A yang ini you darabkan dengan B ni. So you akan dapat AB. So this one, B times A, we have BA. B times B, we have B squared. Okay, so tengah ni you selesaikan sebab dia benda sama, AB tambah BA. AB, BA sama. So kita boleh katakan we have A squared ni, B squared ni. A squared plus 2AB plus B squared. Yang ni, dapat yang ni. Okay, sama juga dengan minus. Okay, so example ni kita dah discuss dalam video. So hopefully you dah tengok macam mana selesaikan. Nanti kita akan buat exercise. Okay, so next we have fraction. So fraction, it is a division between two numbers. So up here we call it as a numerator and denominator. So bear in mind, denominator tak boleh kosong. Yang ni, denominator cannot be equal to 0. Tak boleh kosong. Okay, so in fraction we have adding and adding or subtracting fraction, tambah tolak, dan juga kita ada darab dan juga bahagi. Okay, so kalau tambah macam ni, A over B plus C over D, so make sure pembawah ni sama. So kalau tak sama, you kena darabkan dia. Okay, which is this one. A over B plus C over D, we have AD plus CB over BD. Okay, so it's actually A plus B, A over B times, you tengok dekat pembawah tu D, untuk sebelah ni D, kita nak samakan pembawah dia.
So kita multiply dengan D over D. Bila bawah darab D, atas pun kita kena darab D. And then plus with C over D, so times D, C over D times C times B over B, B over B. So we have AD plus CB over B times D, we have BD. Okay, so kalau cepat you just darab silang je. Pernah dengar darab silang? A over B plus C over D, you darabkan. A darab D, you dapat AD. Plus B darab C, you dapat BC. Over, yang ni you darabkan juga. BD. Okay? Macam tu. Faham eh? Okay. Next, kita ada multiplication of fraction. So, multiplication senang je. Yang atas ni, you atas, numerator multiply with numerator, denominator multiply with denominator. So, we have AC. So, B times C, we have BD. Okay. So, untuk negative, it doesn't matter whether the up here negative, in the middle negative, ataupun the down here negative. So, dia memberi nilai yang sama. Maksud yang sama. Okay. Okay, so next we have a division fraction. So, ini kita ada fraction. Operasi lah division. So, ini nak mudah tukarkan kepada operasi darab. Tetapi untuk CD ni, you kena tukarkan dia. Okay, which is from CD, it will be DC. It is actually A over B divided by C over D. Bila kita pemudahkan, kita ada A over B times D over C. Macam itu. Okay, sebab kita tukarkan operasi je daripada bahagi kepada darab. So, you akan dapat AD over BC. Okay. Example nanti kita akan tengok. Ini adalah video. Saya dah share. Actually, saya dah share dah semua dalam video. Cuma ini kita nak lebih. Ini peluang untuk you bertanya lah. Kalau you ada soalan nak tanya, straightforward, tanya je. Okay. Next, kita ada radical or surge. Okay, so this is a symbol for radical. So, make sure inside here must be positive. Kalau dia negatif, dia akan jadi imaginary number. Ataupun dia akan jadi complex number. Okay. Okay, so since A is S squared greater than 0, so symbol A root of A makes sense only when A is greater than or equal to 0. So ada dua rule dekat sini. So since we have square root AB, it is equivalent with square root A times square root B. So kalau kita ada bahagi, which is square root A over B, it is equivalent with square root A over square root B. So untuk yang ini, hanya darab dan bahagi saja yang you boleh pecahkan. Tetapi kalau untuk tambah tolak tak boleh. Okay, which is square root A plus B equivalent with square root A plus square root B, tak boleh. Dia nilai dia tak sama. Untuk darab dan bahagi saja. Okay. Alright. So next, this one. For instance, take A9, B16. So katakan A9. 9 tambah 16 square root, you akan dapat 25. Root of 25. So root of 25 is 5. Cuba lagi pecahkan. Dapat tak 5? Set 9 plus set 16. You akan dapat 3 plus 4. So the answer here is 7. Tak sama kan? Jadi kita tak boleh pecahkan. Untuk plus minus tak boleh. Darab bahagi je you boleh nak pecahkan. Okay. Okay, so in algebraic operation or radical, so dalam radical pun kita ada algebraic operation iaitu plus minus, division and multiplication. Okay, so plus minus yang ni, minus, plus. Okay. This one division. Okay. So multiplication, root A plus times root B, it is equivalent with root AB for all positive numbers A and B. A and B must be always positive. And for example, we have set 2 times set 5, it is equivalent with set 10, which is 2 times 5, we have 10.
Okay. For division, square root A over square root B, it is also equivalent with this one. Square root of A over B. Okay. A dengan B mestilah positive integer. Okay. So last, rationalizing the numerator and denominator. Okay, rationalizing the numerator or denominator maknanya kita nak keluarkan numerator ataupun denominator daripada square root, daripada radical. Okay, jadi macam mana kita nak gunakan? Kita kena darabkan dengan conjugate radical. So, masa conjugate radical ni, kita darabkan benda yang sama tetapi operasi yang berbeza. Katakan kita punya original expression adalah this one, root A times root B. So when you want to use conjugate, so the operation must be changed. Okay, original dia negatif, jadi conjugate dia positif. Macam tu. Okay, right. So root A times minus root B multiply with this conjugate, then we have this one A minus B. So now we have taking out A and B from the square root. So cara dia adalah dengan mendarab dengan conjugate radical. Ni senang je. Nampak je susah tapi senang je. Okay, so yang ini pun adalah contoh dalam week 1 if I'm not mistaken. Dalam video. Alright, so ada soalan tak untuk rationalizing the number? Tak ada. Tak ada, good. Okay, so